السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا بكم في درس جديد. درس اليوم سيتضمن بعض العبارات والأمثال الفرنسية التي تستعمل عند التحدث في بعض المواقف، والكثير من الناس لا يعرف معناها الصحيح. لذلك في هذا الدرس سأعطيكم المثل أو العبارة، ثم أترك لكم بعض الثواني لتفكروا في المعنى الصحيح له. بعد ذلك أعطيكم الشرح، ونبدأ بأول مثل. Qu'est-ce que ça veut dire? Les chiens ne font pas des chats. Les chiens ne font pas des chats. Alors, ce proverbe est surtout utilisé pour souligner l'héritage d'un défaut et critiquer ainsi parents et enfants. بمعنى هذا المثل يستعمل عندما نريد تشبيه بعض التصرفات أو الطباع السيئة لدى الأطفال لآبائهم. بالدارجة يعني بحال فاش كنشوفوا شي دري معصب أو لا عنيد وتنقولوا هذا جاب هاد العصبية أو لا جاب هاد العناد هذا من الأب ديالو، يعني شبه فيه. بعبارة أخرى في نفس السياق، الولد ابن أبيه، أو tel père tel fils. Qu'est-ce que ça veut dire? Casser du sucre sur le dos de quelqu'un. Casser du sucre sur le dos de quelqu'un. Alors, ça veut dire critiquer quelqu'un en son absence. بمعنى انتقاد شخص ما في غيابه أو وراء ظهره. بالدارجة المقصود أنك تهدر على شي حد وتعايره من مورا ظهره أو لا في الغياب ديالو، وبطبيعة الحال المعنى ديالها الغيبة. La médisance. La médisance. La médisance. Qu'est-ce que ça veut dire mettre de l'huile sur le feu? Mettre de l'huile sur le feu. Automatiquement, ça signifie aggraver une situation. Aggraver une situation. C'est-à-dire une personne qui aggrave une situation au lieu de la résoudre. Une personne qui aggrave une situation au lieu de la résoudre. معنى هذه العبارة وضع الزيت على النار، وتستعمل عندما يحاول شخص ما إشعال الفتنة أو تكبير مشكل معين عوض حله أو تهدئة الوضع. بالدارجة بحال فاش كيكون واقع شي مشكل بين زوج ديال الناس وكيجي شي حد مازال كيشعل العافية بيناتهم، يعني عوض أنه يلقى الحل كيزيد هو يزيد يأزم الموقف. Qu'est-ce que ça veut dire? Ramène sa fraise. Ramène sa fraise. On dit d'une personne qu'elle ramène sa fraise lorsque dans une discussion, elle intervient souvent sans que le sujet de conversation ne la regarde ou sans qu'on lui demande son avis. ومعنى هذه العبارة هو يتدخل فيما لا يعنيه أو يحشر أنفه في كل شيء. بالدارجة المقصود أنه كيدخل راسه في كل شيء، أي حاجة كيدخل فيها. Se coucher avec les poules. Se coucher avec les poules. Se coucher avec les poules, ça veut dire aller dormir trop tôt. Aller dormir trop tôt. بمعنى الذهاب للنوم باكرا أو الخلود للنوم باكرا. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Alors, ce proverbe veut dire à force de patience et de persévérance, on finit par accomplir une tâche complexe. معنى هذه العبارة باللغة العربية شيئا فشيئا العصفور يبني عشه. بمعنى أنه بالصبر والمثابرة نستطيع الوصول إلى أهدافنا. هذا المثل هذا بالدارجة كنقولوا قطرة بقطرة يحمل الواد، يعني شوية بشوية نقدروا نحققوا داكشي اللي بغينا ونوصلوا لداكشي اللي بغينا.
Raconter des salades. Raconter des salades. Ça veut dire raconter des mensonges. Raconter des mensonges. بمعنى قول الأكاذيب. يعني الإنسان اللي الهضرة ديالو كاملة غير كذوب. C'est vraiment une pince. C'est vraiment une pince. Ça veut dire c'est une personne radine. C'est une personne radine. Être une pince, c'est être radin. Être radin. ومعنى une pince أو une personne radine هو شخص بخيل. بمعنى أولا بالدارجة ديالنا إنسان سقرام أولا قرزاز. Quoi que tu sois, sois bon. Quoi que tu sois, sois bon. Quoi que tu sois, tu dois bien te comporter. Quoi que tu sois, tu dois bien te comporter. بمعنى مهما تكون كن جيدا أو مهما يكون مستواك عليك التصرف بشكل جيد. بالدارجة المقصود كيف ما كنتي خاصك تكون مزيان. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend. C'est-à-dire, on apprend toujours de la somme de nos erreurs. On apprend toujours de la somme de nos erreurs. بمعنى من أخطائنا نتعلم. Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. ومعنى هذه العبارة أنا لا أخسر أبدا، إما أربح أو أتعلم. والمعنى ديال هذه العبارة هو أنني ما عمرني كنخرج خاسر في شي تجربة ولا في شي حاجة درتها، إما كنربح أو لا كنتعلم. Tout rentrera dans l'ordre. Tout rentrera dans l'ordre. معنى هذه العبارة الكل سيدخل في مساره. بالدارجة المقصود كل شيء غيولي مزيان أو لا كل حاجة غتاخد بلاصتها. كانت هذه آخر عبارة في درس اليوم. شكرا لكم على حسن المشاهدة وإلى اللقاء في درس قادم بإذن الله.